हरे कृष्ण आसतु आमे दर्शन करवा महाप्रभुंकर पदांकित स्थान। बाहुड़ा यात्रा पर इस्कन भुवनेश्वर समस्त ब्रह्मचारी अनुरोध रे श्री श्रीमद हलधर स्वामी महाराज एक विशेष यात्रा आरंभ करथिले। एही यात्रार उद्देश्य हेउछि ओडिशा और ताहार सीमांत प्रांत में अवस्थित सही पवित्र स्थली मान दर्शन करने जोठारे श्री चैतन्य महाप्रभु निजे पादचिन्ह छाड़िथिले और विशेष लीला करथिले। एही पवित्र यात्रा को भक्त माने नामकरण करथिले जे महाप्रभुंकर पदांकित स्थान। संकीर्तनैकपीतरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत प्रिया करो करुणावतार। सर्वप्रथमे भक्त माने कटकर महानदी निकटरे थिबा चौटा घाट पाखरे पहुंची थिले, जोठारे कि महाप्रभुंकर पदचिन्ह एक मांकड़ा पत्थर उपरे उन्मित थाए। एही पदचिन्ह गुड़िक महानदीर मध्य भागरे अवस्थान करिथिबारु भक्त माने एठाकु नौका माध्यम रे यातायात करथिले। जे जना गौरांग भजे से হয় আমার প্রাণ রে, যে जना গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে। ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম 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 রে। প্রভাত কালে হা গৌরাঙ্গ যে বলে একবার রে। প্রভাত কালে হা গৌরাঙ্গ যে বলে একবার রে। গৌর হে আমার প্রাণ গৌর হে। প্রভাত কালে হা গৌরাঙ্গ যে বলে একবার রে। बाटर है 100 गुण है फेरुंट पूरा विरहटा रही कौन मानने श्रीक्षेत्र प्रवेश कर पूरा विरहटा आस समय हाँ पड़ू पानी कि से समय राजा राजा आउ भक्त मैंने सब आठू से राजा रोते साक्षी ये आम कटक महाप्रभु को दर्शन करने आस राणी मान सब प्रार्थना करती आम के महाप्रभु देखिपारूना महाप्रभु पाख के जापर राणी मान गोटे स्पेशल गोटे मर्यादा अच्छे ना राणी मान मंचा तैयारी करते जगह आरपटा गड़गड़ा घाट नहीं गड़गड़ा घाट पाखे तैयारी तेणु से राणी मान सब मंचार अच्छा
मंत्री मैंने जगिचंदी मंचा माने ऊपर प्लेटफॉर्म हाइट प्लेटफॉर्म जिन बांसर सब मंचा करा तेणु महाप्रभु एडे आछन महाप्रभु एने आसुछंदी से माने मंचर पूरा महाप्रभु को भागु देखि खसी पड़ला भलिया होछ सेटा रानी मानकर भावटा कृष्णास कराज गोस्वामी हमर वैष्णव दूर देखि जहाँकर प्रेमटा माने एमित अवस्था हो पाखर जे देखि से रहियो केंदी तेणु से मंचर खसी पड़ला भलिया होछ तेणु मंत्री मैंने चाहते शीघ्र केमी महाप्रभु ये जगह क्रॉस करूँ महाप्रभु कौन कर भागटा एत बढ़ी जाइए सी ये से मानने ब्रजर भावटा उद्रेक हो विरह भावटा उद्रेक हो महाप्रभु पूरा धीरे धीरे जाऊँ कीर्तन कर हाँ ना यहाँ हूँ रिटर्न महाप्रभु रिटर्न कर वृंदावन प्रभात काले हा गौरांगो जे बोले अखबार रे गौर है हमार प्राण गौर है प्रभात काले हा गौरांगो जे बोले अखबार रे সেই জন আমারো হয় আমি হই তার রে সেই জন আমারো হয় আমি হই তার রে ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে গৌরাঙ্গ ভজিলে গৌরাঙ্গ জপিলে হয় দুঃখের অবসান রে গৌরাঙ্গ ভজিলে গৌরাঙ্গ জপিলে হয় দুঃখের অবসান রে গৌরাঙ্গ বলিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াও রে গৌরাঙ্গ বলিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াও রে ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে যে জনা तार भितर अछंती ता भितर ए जो मुछुळा रकम है कि ना तम तार भितर अछि उत्तरी से गोटे सिंधुपुर रहउतला एठी अछि छोट सिंधुपुर एसे असुर महाप्रभु प्रतिष्ठा कले ताक कवर करी रखा है अष्टधातु पात्र ऊपर रही ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে ভজ গৌরাঙ্গ কহ देखि चालू अच्छा बेला वरुण थिला 63 भितर विरजा क्षेत्र से उत्तरेश्वर जो सची तीर्थ पाखर जो कुशभद्रा नदी बाहरला से नदी कूल प्रभु ये आगे रामाधव थिले ये गुरु महाराज सिद्ध प्रहार दास थिले मठ स्थापन करेंगे से मठ था महाप्रभु बेले ना आगुरी महाप्रभु ये आसते कहले मो नाम अनुसार चैतन्यपुर चैतन्यपुर बर्तमान चैनपुर डका होती रात्रि यापन करते भक्त गहण गला बेलू श्रीहस्तर स्वहस्तर रखीदे गले कहले वस्त्रटी रहा मोर आए रहा महाप्रभु नवदेवपुर ये बाटे जाते अच्छा ये रात्रि यापन करके अम्लान वस्त्रटी स्वहस्तर रखीदे जाते सी पूजा पाचे आर जन्मोत्सव पवित्र दोल पूर्णिमा दिन भक्त दर्शन पर ये वस्त्रटी भक्त गहन को नि जाए नाम संकीर्तन वर्षक गोटे दिन भक्त दर्शन को जाए आमर जो गौरनीता अच्छा से प्राय जो प्रभु आसी पुरी आसते श्रीक्षेत्र होकर नवदेव भाव
ଏ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଆଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲାବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲା ପରେ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ନାମାନୁସାରେ ବା କହିଲେ ମୋ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଶ୍ରୁତି। ଏଇ ଶ୍ରୁତିଟା ପାଇଁ ଆମର ମଠର ବିଖ୍ୟାତ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ରଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଆଉ। ଗାଁ ନାଁ ହେଇଗଲା ଚୈତନ୍ୟପୁର। ଚୈତନ୍ୟପୁର ଏବେ ଏବେ ଚୈନପୁର ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ছা যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে, যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে, ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে, ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। প্রভাত কালে হা গৌরাঙ্গ যে বলে একবার রে, প্রভাত কালে হা গৌরাঙ্গ যে বলে একবার রে, গৌর হে আমার প্রাণ গৌর হে, প্রভাত কালে হা গৌরাঙ্গ যে বলে একবার রে, সেই জন আমার হয় আমি হই তার রে, সেই জন আমার হয় আমি হই তার রে, ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে, ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। গৌরাঙ্গ ভজিলে গৌরাঙ্গ জপিলে হয় দুঃখের অবসান রে, গৌরাঙ্গ ভজিলে গৌরাঙ্গ জপিলে হয় দুঃখের অবসান রে, গৌরাঙ্গ বলিয়া দুবাহু তুলিয়া। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖ ପାଖରେ ବଟ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଘାଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଅମରଦା। ଅମରଦା ଯେମିତି ଆମେ ଲାଗୁଛି ତୁଲପୁର କହୁଛେ, ସେଠି ଅଛି କାଠ ଅମରଦା, କାଠ ଅମରଦା ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳରେ, ସେ ଗାଁର ଭିକ୍ଷା ଦେଇନା। ସେ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଲୋକ ଥିଲେ ସବୁ କାଠ ରଖିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଗିଲେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦିଅ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ତ କାଠ ରଖୁଛୁ, ଖାଲି କାଠ ଏଠି ଅଛି। ଭକ୍ତମାନେ କହିଲେ ତୁମର ହୃଦୟ ଭଳିଆ କାଠ ଭଳିଆ, ଆଉ ତୁମେ ଖାଲି କାଠ ବିକୁଛ, ତ ତୁମର ଗାଁ ଆଜି କାଠ ଅମରଦା। ମହାପ୍ରଭୁ ଅମରଦେବ ଆସିଥିଲେ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର, ହିଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛନ୍ତି ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର। ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଆଉ ବାରିପଦା ଯାଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଭିତରେ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ରେମୁଣା, ସେଟା କଥା ଥିଲେ। ତମ ରେମୁଣାରେ ଆସିଲେ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ଆସିଲେ, ରେମୁଣାରୁ ଆସିଲେ ମଙ୍ଗଳପୁର, ଛୋଟି ମଙ୍ଗଳପୁର କହନ୍ତି, ସୋର ପାଖରେ ମଙ୍ଗଳପୁର ଅଛି। ସେଠୁ ଆସିଲେ ଭଦ୍ରକ, ମଙ୍ଗଳପୁର ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ସେପଟେ ଆସିଲେ ଭଦ୍ରକ। ଭଦ୍ରକରେ ହାଟରେ ପଡିଆ ଅଛି, ବଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାତି ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଦ୍ରକରୁ ଧାମନଗର ଆସିଥିଲେ, ଧାମନଗରରୁ ଦୁର୍ବଳ ରାସ୍ତା ହେଇକି ଗୌରାଙ୍ଗପୁର ଆସିଥିଲେ, ଗୌରାଙ୍ଗପୁରରୁ ଯାଜପୁର। ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳୀ ଅଛି, କଳ୍ପନା କରିକି ପଥର, ମହାପ୍ରଭୁ ବସିବାର କୌଣସି ନିୟମ ନଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେବେ କାଲି ଦେଖୁଥିଲେ
যে ଗୋଟେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ଦେଖୁଥିଲେ ବୃକ୍ଷ ମଣ୍ଡିତ ସ୍ଥାନ ଆଉ ଯୋଉଟା ଏକାନ୍ତ ଦେବାଳୟ ଆଉ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହବ ସେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ସେ ଭାବକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ତର ଯୋଉ ଭାବ ଆସୁଥିଲା ସେ ଭାବଟା ପରିପକ୍ୱ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱରନା କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବସୁଥିଲେ। କୀର୍ତ୍ତନ କୋଉଠି ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଭାବ ଆସୁଛି ମାନେ ଫୁର୍ତ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ କୃତ ଯୋଉଟା ଖାଇବା ଶୋଇବା ଏଗୁଡା ଧ୍ୟାନ ଦଉନଥିଲେ। ଆମେ ଯେମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଇଗଲେ ସେମିତି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ବସିଥିବେ ତାର ଦର୍ଶନ ହିଁ ସମୟରେ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଭାବ ଆସିବେ। ଉପେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଥିବେ ଭାବରେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶିଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ଭାରତ ଓଡିଶାର ସେ ସମୟରେ ଏଇ ସବୁ ଶିଳା ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର ପ୍ରାୟ ଏ ଶିଳା ସବୁ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ଘରେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଆଗରୁ କାଠ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ନଥିଲା ସବୁ ସେ ପଥର ବସୁଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳ। ତାପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଗୌର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଯିବ ବଳଦେବ ଆମେ ଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି ଧାମ ଗୋଟେ ଜାଗା ରୁହନ୍ତିନି। ଧାମକୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇକି ଗଲେ ସେଟା ଧାମ ହେଲା। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେଠି ଚିତ୍ତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଛୋଟ। ଭଗବାନ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଗଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ସେଟା ବି ବୃନ୍ଦାବନ ସେ ଚିତ୍ତଭୂମି। ତାପରେ ଏଠି ଆସୁଛେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କେବେ କୃପା କରିବା, ଭକ୍ତି ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବା ମନ୍ଦିରକୁ। ଆମର ଶୈବ କରି ସୁଷମ ପ୍ରସାଦ ଅଛି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରକ୍ଷଣ ନେଇ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିବା କଥା ଫଟୋଫଟ ସ୍ନାନ କରିଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିବା ପୁଣି ସତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଘର। ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବଂଶୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଆସିଥିଲେ ସେଠି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ 80 ବର୍ଷ ନା କରିବେ ବିବାହ ହବ ମୁଁ ଭାବିଛି ଶୁଣିବା। ଆଉ ସେ ବିଗ୍ରହ ଯୋଉ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକଟ ହେବେ ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଗିଲ କରିବେ କଣ କହୁଛ ହୃଦୟ କରିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଏଇ ରୂପ ତୁମେ ଆଙ୍କିବ ଖୋଦେଇ କରିବ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ କାଞ୍ଜି ନେଇଥିଲେ କାଞ୍ଜିଆ ପଳମର। ତାପରେ ଯାଇଥିଲେ ଧାମ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଆଁ ଖାଇଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଥାନା ପାଖରେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ କୌଣସି ସଂକେତ ନାହିଁ। ତାପରେ ତ ଦହି ଭକ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଆଜି ବାରିପଦା ରହିବା କାଲି ଝାରଖଣ୍ଡ ଯିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୂର ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଣା ଘଟିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆମେ ଗାଡି ପକଉଛେ ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ କୀର୍ତ୍ତନ ଯିବା। ହରେ ଗୌର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କି ମହାପ୍ରଭୁ नित्यानंद प्रभु की जय, गिरिजा माता की जय, प्रसाद पुरुषोत्तम प्रस्तुत गोपाल की जय, शिव चुनाव गोपाल की जय। ओ तपानंद तुलसी सर्वांगत नियम समस्ते भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে। যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে। ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। প্রভাত কালে হা গৌরাঙ্গ যে বলে একবার রে। প্রভাত কালে হা গৌরাঙ্গ যে বলে একবার রে। গৌর হে আমার
भितर को जीवार एटा होजे रास्ता थिले तो आम भाग्यवान आम एटिक आसचे महाप्रभु प्रार्थना करवा केमती आम महाप्रभुଙ୍କର सेवा करि परिबा ता भक्त माने जता भविष्य रे कोन से भक्त धरिके आसीबे जाजपुर सेंटर हमर हरिभूषण प्रभु रहउचंदी गाणी से देखै कि जेबे तो आप देखो महाप्रभु आम अलग अलग विग्रह देखुचे किंतु ये विग्रह देखो भाव केमती भाव केमती से विग्रह भाव केमती सबीरा रोली सबीरा विग्रह अच्छे महाप्रभुଙ୍କର सन्यासी गुरु किए भारती भारती वंशज विग्रह से जो विग्रह से तर्क मतार विग्रह अच्छे से विग्रह शगड़ आनी महाप्रभु को नहीं चल तुम देश को आठी महाप्रभु एपे भी नृत्य करती जो कीर्तन हम सब लोक मैंने देखिए महाप्रभु हलती तुल पुण्यादान कीर्तन हुए एपे भी वंशर लोक मैंने गाँव लोक महाप्रभु को देखा आसती संध्या समय महाप्रभु कीर्तन पर्टिकुलर आरती गुट अच्छे आरती समय महाप्रभु हल्वे नित्यानंद प्रभु हल्वे तो ओडार एमती जगह से महाप्रभुंर से जो देखुल गौरनीता एथर न जापर पर के आस देखिए से विग्रह को चोरी करने आसते रूपा सुना चोरा करने मन पड़े ये घर गोटे तेंतुली अच्छी चोर मैंने आसी ठिया होती से देखुं दी जन चारिकर जगुंट माने राति सारा गौरनीता पाखे ठिया होती चोर सका चोर मैंने धरा पड़ती राति दी ठिया सी क्या देखिए से मंदिर भीतर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पशन तो आज यदि आम जी से विग्रह को देखिए जगह को देखिए विश्वास करेंगे प्रकृत में कौन महाप्रभु से उल्लाह कर ओडिशा महाप्रभु से ओडिशा को महाप्रभु बहुत कृपा कर जो लीला निजे नवद्वीप करना उत्कल कर पाद चिन्ह ये सब शेष समय लीला सब लीला ये बहुत कौरनीता अच्छा आम भविष्य देखा प्रणाम कर समय हो हरे कृष्ण गौर नित्यानंद प्रभु की जय पूजा पक्षन ना माने महाप्रभु को माने नवदीप लीला समस्त महाप्रभु को उत्कल जते जन महाप्रभु पूजा करती सन्यासी वेश पूजा ड्रेस तो अलग बिजनेस ना अर्चन जमती अर्चन रे आमर जमती महाप्रभु सन्यासी क्राउन दिया सब महाप्रभु गोल्डन क्राउन पिंधे सर्पेन दिया महाप्रभु केवल मुंडित मस्तक केवल पिंधती कौन गरित वस्त्र पिंध अर्चन मार्ग दुईटा अच्छे विधि भाव से भगवान बोली प्रतिष्ठा करेंगे गोटे लोक करुणा मागे ना तुम सन्यास बोली जानले तो करुणा मागे अर्चन सेवक कर भाव मार्ग विधि मार्ग ना लोकर ऐश्वर्य भाव आस करुणा देश दिए गौरंग महाप्रभु की जय नित्यानंद प्रभु की जय सुंदर भगवान प्रभात काले हा गौरांग जे बोले एक बार रे সেই জন আমারো হয় আমি হই তার রে সেই জন আমারো হয় আমি হই তার রে ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ पूरा ये बाटे आगर गोटे बहुत बड़ मठ अच्छे लोक कि भावते हाँ यहाँ तो ये नदी जो उठे गंडा मत कहे से गंड मत विश्वास लगे पुणी खोजी खोजी चलो आम ये जो दर्शन कले पलि चल आम कि स्पेस दियो पलि गले यहाँ हूँ गंड महाप्रभु आसला बेले शोष लगे खरा दिन अच्छी गोटे गोडुणी माँ अल्प तार दही थी महाप्रभु कहले सब भक्त मत दियो कहले मोर एते नाही मुझे दही आनी कहले जी अच्छे से दियो से देले महाप्रभु एटा गंडटा एटा सुखेनी महाप्रभु से दहीटा को गंडर ढाली देले से जलटा पूरा हो गला दही समस्त मैंने पीले से जगह ना दही खा सेपटे कि पलैं ना कौन आगू पड़ा देखिए पड़ा
গৌরাঙ্গ ভজিলে গৌরাঙ্গ জপিলে হয় দুঃখের অবসান রে। গৌরাঙ্গ ভজিলে গৌরাঙ্গ জপিলে হয় দুঃখের অবসান রে। গৌরাঙ্গ বলিয়া ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଏ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶିଶୁ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୌର ପଦାଙ୍କିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବହୁତ, ସେ ତ ଭଗବାନ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ନା, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ସ୍ଥାପନ ଏ ସ୍କୁଲ ଆଗକୁ ଯିବା ସେ ସ୍କୁଲ କରେ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଆସିକି ରହିଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ପେଶାଲ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖଣନ୍ତି ଅଛି। ଖଣନ୍ତି ମାନେ କଣ, ଖଡ଼ିକା ଯାକୁ ଓଡ଼ିଆ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଠି କଣ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ କରେ ସେ ଉତ୍ସବରେ ସେ କେବଳ ବାହାର କରିକି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଏ, ତାପରେ ପୁଣି ଚାବି ମାରିକି ରଖୁ। ତେଣୁ କେବଳ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ସେଟା ଦେଖିପାରିବା। ଭଦ୍ରକର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ରହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ରହିଲେ ଖଣନ୍ତି, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କନ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା। ସେଠି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ବାହାର କରାଯାଏ। ଆମେ କେମିତି ଯିବା ବକ୍ସକୁ ଦେଖିପାରିବାନି, ବାହାରେ ବକ୍ସ ଟା ଦେଖିବ ନା ନା ବକ୍ସ ଟା ଦେଖିବ କି ନା, ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ସେଠି ନା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବାନି କିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଯାଇ ସେଠି କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ, ତାଙ୍କର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ସେବା ହୁଏ। ତାର ଭଦ୍ରକରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ। ଏଇଟା ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ଫେରି ଆସିଲେ ସେ ପଡିଆଟାର ନାମଟା ଥିଲା ହାଟ ପଡିଆ। ହରିହାଟ ପଡିଆ। ହରିହାଟ ପଡିଆ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ସେଠି ଏତେ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା, ଏତେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିଥିଲା। ହରିହାଟ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସାଦ ହେଇଥିଲା ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା ସେ ପୁରା ସେ ପଡିଆଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଆସିଥିଲେ 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ। ଇଏ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ କୃଷ୍ଣ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୃକ୍ଷଟା ବି ନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ତଳରେ ବସିଥିଲେ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିଲା ମାନେ ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ପୁରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ମନ୍ଦିର ଆମର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ, ତାପରେ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଉ ଯିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଯିବା। କାରଣ ସବୁ ଭିତର ଜାଗା ଟିକେ ଗାଡି ପଶିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହବ। ସ୍ଥାପନ କଲେ ପରେ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲା ପରେ ପରମ୍ପରାରେ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରତିଭୂ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ବିଗ୍ରହ ଯଦି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପୀନାଥ ମଦନମୋହନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଭୂ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିଭୂଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସେ ପଳେଇଗଲା ପରେ ବି ସେ ବିଗ୍ରହ ଯଦି ଧାତୁ ବିଗ୍ରହ ହେଇଥିବେ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳା ବିଗ୍ରହ ହେଇଥିବେ, ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବି ସେଠି ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ରଖିବେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ମାନନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବେନି ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେତେ ରହିଥିଲେ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ବଂଶଜ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ। ବଂଶ ପରମ୍ପରା ସେମାନେ ସେବା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖଣତି ସାଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ। ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ବୈଷ୍ଣବ, ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ କିଏ ଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଆନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ ଲାଇଫ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧରିକି ପାଆନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଥିବେ, ନହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଥିବେ। ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ପାଇଲେ, ନହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭେଟିଲେ ପୁରୀରେ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ରହୁଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ରହୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣିବା, ନିଜ ରୋଷେଇ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ମଠରେ 2ଟି ନିୟମ କଲେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ଲୋକ ସମାଲୋଚନା କରି, ମହାପ୍ରଭୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଘରେ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଅଲଗା ବୈଷ୍ଣବ ଘରେ ଖାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ବାହାରକୁ ଭ୍ରମଣକୁ ବାହାରିଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ତାହାର ଭୋଜନ କରିବେ, ନହେଲେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଗୋଟେ ନିୟମ କରି ଦେଇଗଲେ ମୂଳ ମଠରେ, ଆମର କେଉଁଠି ନା ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ, ମାୟାପୁର ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ, କିନ୍ତୁ ରାଧା କାନ୍ଦାର ପାଖରେ ନୁହେଁ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ କାନ୍ଦାର ପଟେ ଯୋଉଠି ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଯୋଗ ପୀଠରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ହରିନାମ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପିଲା ହେଇଥିବ, ସେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଥିବ, ସେ ବିଗ୍ରହ ସେବା କରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମଠରେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କରିପାରିବେ କାହିଁକି? ମହାପ୍ରଭୁ ଏଟାକୁ ଯେହେତୁ ମାନୁଥିଲେ, ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇଟା ତୁମେ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ବୁଢା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ବି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ନ ହେବେ ସେଠି ସେବା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ମଠ ଠାକୁର ଆଲୋକ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଆମର ପାଖରେ ସମାଧି ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର,
महाप्रभु जो खणदी जो कहते महाप्रभु प्रायतः रोषे करते भक्त मैंने जो आम जा कालिकी जो सेठी साकर रोषे कर दौले बड़गड़ भट्टाचार्य महाप्रभु भल पाते महाप्रभु प्रचार करते नाम प्रचार करते वर्णाश्रम धर्म भागवत धर्म सब मानी महाप्रभु जमी अन्य वैष्णव मान हाथ खाई ना सेमती ना खाई प्रमाण किंतु जो प्रचार बाहर बहुत स्ट्रिक्ट रहा जमी गोटे छोट गुरुदेव कथा मन पड़ा मदन प्रभु गाँव को जाते मदन प्रभु जी क्षेत्रीय घर से आउ जन अच्छा सी हूँ भक्त से भक्त चली गले सी हूँ लोअर कास्ट से प्रोफेशनल होती गुरुदेव ताम घर गले मदन प्रभु रोषे डाक आम घर आस मुझे रोषे कर प्रसाद गुरुदेव कहले ना गुरुदेव कहले तुम्हें जहाँ रोषे कर तुम्हें मोर शिष्य हो कि मुझे साधु मुझे हरिनाम प्रचार करने आस तुम्हें कौन जहाँ रोषे कर तुम्हें आनी मत देव ये घर कि तुम घर को जाबी कहीं आम मर्यादा प्रचार कर मर्यादा किसी मर्यादा रखा पड़े आम घृणा भाव रहा ना मर्यादा रखिए लोक मैंने ग्रहण करेंगे समालोचना करेंगे महाप्रभु सेमती करते महाप्रभुर पदांकित स्थान 2 मिनट नाम कीर्तन कर जी ठाकुर पाद पद्म जो स्थापन कर दर्शन कर ना 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 आउ जन भक्त चले ना 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 आउ दिन निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौरहरि निताई गौरांग भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे गौरांग भजिले गौरांग जपिले হয় দুঃখের অবসান রে গৌরাঙ্গ ভজিলে গৌরাঙ্গ জপিলে হয় দুঃখের অবসান রে গৌরাঙ্গ বলিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াও রে গৌরাঙ্গ বলিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াও রে ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ 1510 ख्रीष्टाब्द कलिजुग पावनावतारी परम प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप पुरी आसुला बेले गोटे राति रोते 1510 ख्रीष्टाब्द 1514 ख्रीष्टाब्द पुरी वृंदावन यात्रा करुला बेले ये 5 दिन अवस्था करते 5 जहाँ चैतन्य चरित्र उल्लेख अच्छी कृष्णदास कविराज सिंह महाराज लेखन श्री चैतन्य चरितमृत प्रथम परिचित 6 नंबर श्लोक पुरी गोसाई संगे वस्त्र प्रदान प्रसंग राय रामानंद सहाइला पुत्र पर्यंत आसु विद्या बाचस्पति गृहते रहिला प्रभुरे देखिते लोक संगत होइला 5 दिने देखि लोक नहीं कबिरा लोक हुए रात्र को आईला कन्याकुमारी सब पटे मिलुची प्रकृत महाप्रभु गोटे बड़ बेंगली भक्त मान गोटे बड़ जिनस रहा क्योंकि कौन बेंगली शाड़ी अच्छी किए कहींपारे माने जो चैतन्य महाप्रभु सन्यास ने जमी गंगानारायण आश्चर्य विग्रह धरी समस्त महाप्रभु पाख पुरी के आसुले बालेश्वर जीव बालेश्वर बंगाली साई अच्छे हमर एटा बंगाली साई एटा बंगाली साई साटा ना होची बंगाली साई सब बंगाली माने अच्छा एठी जो महाराज थिले दंडभंगा जो महाराज हरदास से तांका साइडा पूरा महाप्रभु से रास्ता दे जाते कारण एबडी वैष्णव मान आसवे महाप्रभु आसने महाप्रभु भक्त मान आसवे पुरी जीवे बाटर से रही आम वैष्णव सेवा कर जमी बाड़ी सब छाड़ी देगी बिकी देगी से आसिक ओडिशा सब रोते ओडिशा बंगाली मैंने रही कहीं केवल वैष्णव सेवा करते 4 मास वैष्णव मान आसवे जीवे रथयात्रा समय ये बंगाली साई अच्छा
ବାଲେଶ୍ୱର ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହି ଅଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଉଠି ରାଧା ଯୋଉଠି ସାଲବେଲଙ୍କର ମନ୍ଦିର କଣ ସି ରାଧା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହି। ଜଲେଶ୍ୱର ଯିବେ ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହି। ପୁରା ବେଙ୍ଗଲୀ ଭକ୍ତ ମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଯୋଉ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ କାଟୁଆରେ ତାଙ୍କର ଗଙ୍ଗାନାରାୟଣଙ୍କର ଥିଲେ। ସେ ଆସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଧରି। ତାଙ୍କର 5ଟି କନ୍ୟା ଥିଲେ। ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଆସିଲେ, ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ରାତିରେ ଏଇଠି ସେ ଖିଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ସକାଳେ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ଠାକୁର ଆସିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କାନ୍ଦିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପୁଅ କେହି ନାହିଁ, ମତେ ପୁଅ ଦେବନି। ଠାକୁର କହିଲେ ତୋର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ସେବା କରୁ, ତୋର ପୁଅ କଣ ମୁଁ ତ ପୁଅ, ତୁ ମରିଗଲେ ମୋର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ ଠାକୁର ଏଇଠି କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି, ଆଉ ଯିବିନି। ଭଦ୍ରକରେ ଆଉ ଗଲେନି। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂର୍ବର କଥା। ଏବେ ବି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଯେ ଯୋଉଦିନ ମଦନ ମୋହନ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି, ସେଦିନ ହାତରେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ଖୋଲା ପୋଷପଟୁ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ପଦ୍ଧତିରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯିବ। ଆଉ ସେଇଦିନ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ସକାଳେ ନୀତି ବନ୍ଦ ଥାଏ, ଧୂପ ସକାଳ ଧୂପ ହୁଏନି, ଉପବାସ ଫଳ ଭୋଗ ହବ, ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହୁଏ। ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ ସରିଲା ପରେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ହବ, ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କରାଯିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯିବ, ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ। ସେଇଦିନ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ଯୋଉଦିନ ତନ୍ତା ଦର୍ଶନ। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠିକି ଦିଥର ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ରାତି ରହିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ୍ଠା ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେଟା ସିଏ ବି ଦେଖନ୍ତିନି କି କୌଣସି ଭକ୍ତ ଦେଖନ୍ତିନି। ବର୍ଷର ଥରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନେ ବାହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ କଣ ସେ ଖଣତି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ଖଣତି ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ଖଣତି ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖଣତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉଥିଲେ ଏଠି 5 ଦିନ ବି ରହିଥିଲେ ଥରେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି 5 ଦିନ ରହିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଘାଟଟା ଯୋଉଠି ବାବା କହୁଛନ୍ତି କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ ରଖିବା, ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାନ୍ବିତ ସ୍ଥାନ ରାଧା ମୋହନ ମଦନ ମୋହନ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ବିଗ୍ରହ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖଣତିକୁ ଦେଖିଦେଇକି ଭକ୍ତମାନେ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ଅଛି, ଶୁଖିଲା ପ୍ରସାଦ କିଛି ପାଇଦେବା। ବାରିପଦାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରାତି 7:30 ହବ। ତାଙ୍କର ଟାଇଟଲ ବିଦ୍ୟାବାଚସ୍ପତି ସାର୍ବଭୌମ ସବୁ ଟାଇଟଲ ନିଆଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଯେମିତି ଗଙ୍ଗାନାରାୟଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଆମର ସେ ବୁଝନ୍ତି ମିଶ୍ର ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସବୁ ଟାଇଟଲ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କୋଉଟା ସ୍କୁଲ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟର ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟର। ଆଉ ଇଏ ଭଦ୍ରକରେ ଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଇଡିଂ ମଠ ଓଡିଶା। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଓଡିଶାର ମଠ ସେତେବେଳେ ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରାଚୀନ ମଠ ଓଡିଶାରେ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରାଚୀନ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନ ଧରିକି ଆସିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଖିଳିଚରା, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଦାଙ୍କିତ ସ୍ଥାନ। ଆମେ ଏଇଠି ଯାଉଛେ, ମାତ୍ର ଏଇଠୁ ହାଇୱେରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ମୁଁ ଲାଗିବନି, 7 ମିନିଟ୍ 8 ମିନିଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ। ମଦନ ମୋହନ ଦର୍ଶନ କଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ପଦାଙ୍କିତ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନେ ଜମା ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରସାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ସେ ଘାଟ ଭିତରେ ଯାଇକି ଅଛି। ଆମେ ଆଉ କେତେ କ୍ଲାସ ଦିନ ଦେଖିବା। ଚମ୍ପା ଗଛ ଅଛି 600 ବର୍ଷ। ହଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 600 ବର୍ଷରେ। লহ গৌরাঙ্গের নাম রে যে জনা বহু